Boa tarde a todos. Meu nome é John Min, eu sou coordenador executivo da Aliança Procomex. Quero dar as boas-vindas para esse web dialogue sobre as novas exigências para exportar para a Europa. Nós achamos que isso é muito importante para a nossa comunidade, especialmente para os exportadores que fazem negócios com a Europa, tomar conhecimento dessas novas exigências. Então, a Érica Medina, da equipe do Procomex, fará uma explicação de como surge, o que é, por que é e que tipo de impacto isso pode ter nos negócios. Mas para ficar não só com a descrição do que é e qual o desafio, nós também convidamos o Alfonso da, da Portel, da empresa Portel, diretor de inovação da empresa Portel, que tem uma solução, que oferece uma solução no mercado, para que nós não fiquemos só com a dúvida, mas também com a possível solução. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à Érica Medina, que ela vai fazer a apresentação sobre as novas exigências para exportar para a Europa. Érica, a palavra está com você. Obrigada, João. Bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma apresentação, como o João comentou, para contextualizar o sistema ICS-2 e depois vai ter uma visão mais operativa do que poderia ser uma solução e como funciona na prática o ICS-2 por parte de Alfonso Gonçalves, da Portel. Tá todo mundo enxergando a tela? Tá tudo certo? Sim, dá para Sim, ver. Érica. Ok, vamos começar com o que é o ICS-2. É o Import Control System, que é o Sistema de Controle de Importação, que é um novo programa de segurança e proteção pré-chegada alfandegária da União Europeia, que é baseado em um sistema de grande escala de informações avançadas sobre cargas. O Brasil implementou o CCT na importação, que toca a outros temas. No caso do ICS-2, é especificamente para segurança e proteção, mas a gente vai entrar nos detalhes do que é o sistema, como funciona e de onde vem, porque surge a implementação de um sistema como o ICS-2. Então, primeiro, qual é o objetivo? O objetivo do sistema é mitigar o risco no momento e local mais oportuno da cadeia logística. Então, durante a pré-carga, eliminando riscos como cargas com explosivos, materiais infecciosos, entre outros, na primeira entrada aduaneira, abrangendo riscos intermediários não cobertos anteriormente, na descarga aduaneira, que engloba riscos que exigem controle aduaneiro, como mercadorias proibidas ou de comércio ilícito, e no destino aduaneiro, para cargas que não apresentam riscos e que não requerem de um controle antecipado, como a verificação do cumprimento das normas de segurança de um produto. Ok? Então, eu queria começar, antes de entrar nos detalhes, de onde vem, qual é o contexto do ICS-2. Então, para falar do contexto, a gente tem que tocar o que foi desenvolvido no marco da Organização Mundial das Aduanas, que é o Safe Framework of Standards e os conceitos de Advanced Cargo Information e o PLACI, que é o Preloading Advanced Cargo Information. É muita palavra em inglês, mas a gente vai entrar no detalhe do que é e como funciona, ok? Então, para começar, a gente tem que tocar o Safe Framework of Standards, que é uma estrutura de normas para garantir e facilitar o comércio global. Isso foi lançado inicialmente em 2005 e subsequentemente foi atualizado em 2012. E fornece um conjunto abrangente de normas e diretrizes com o objetivo de aprimorar a segurança e a facilitação da cadeia de suprimentos internacionais, tá? Ele incentiva as administrações aduaneiras a implementar técnicas de gestão de riscos e perfilagem para identificar e direcionar remessas de alto risco, ao mesmo tempo em que acelera o desembaraço de remessas de baixo risco. Então, cria essa infraestrutura, tá? Esse conjunto de diretrizes para fazer os processos mais fluidos e mais seguros, numa linguagem comum, ok? Então, tem alguns elementos chaves que eu queria apontar aqui na apresentação. Os primeiros são as informações eletrônicas antecipadas, certo? Que incentiva as autoridades aduaneiras a coletar informações eletrônicas antecipadas, incluindo detalhes sobre a carga, remetentes, destinatários e outras partes relevantes. A gestão de riscos, como eu coloquei anteriormente, promovendo o uso de técnicas para identificar remessas de alto risco com base em critérios específicos e indicadores,
tá? E as autoridades aduaneiras conseguem alocar recursos de forma muito mais eficiente para inspeções e verificações. Também tem a cooperação e compartilhamento de informações entre as administrações aduaneiras, bem como com outras agências governamentais e o setor privado. Isso aprimora a segurança geral da cadeia de suprimentos através da troca de conhecimento, tá? Adicionalmente, tem padrões de segurança, isso para o manuseio e armazenamento de mercadorias, incluindo requisitos para a segurança de carga em toda a cadeia de suprimentos. Também tem como elemento-chave a parceria aduana-empresa, que aduana-setor privado, né, que incentiva as administrações aduaneiras a se envolverem com a comunidade empresarial para promover o entendimento mútuo e a cooperação. E, por fim, um elemento-chave é o desenvolvimento de capacidades para ajudar as administrações aduaneiras, especialmente em países em desenvolvimento, a implementar essas normas de forma eficaz. Ok? Isso aqui é o grande marco, tá? Para a implementação de uma série de conceitos. Então, o primeiro que eu mencionei é o Advanced Cargo Information, que é a informação antecipada da carga, tá? Que é um termo genérico que abrange informações eletrônicas, pré-carregamento e pré-chegada, dentro do marco SAFE, ok? Isso deve ser apresentado à aduana com base nos formatos de dados estabelecidos no modelo de dados da OMA, que é uma linguagem universal para a troca de dados transfronteiriços, tá? Tem, por outro lado, o PLACI, que é o Pre-Loading Advanced Cargo Information. O que é? É uma camada adicional, tá? De uma abordagem de segurança da aviação em multicamadas, tá? É um termo usado para descrever um conjunto específico de dados, 7 mais 1, tá? Que eu vou apresentar daqui a pouco. E está incorporado no pilar 1 dessas diretrizes da OMA dentro do SAFE. Tá? E é retirado dos dados disponíveis do envio. Isso é fornecido por despachantes de carga, transportadoras aéreas, operadores postais, agentes regulamentados ou outras entidades. Isso tem que ser apresentado o mais rápido possível, antes do carregamento da carga em uma aeronave no último ponto de partida, tá? E são dados para realizar uma avaliação do risco potencial representado para a segurança da aeronave pelo envio, ok? Então, com essas informações, a gente tem um pano de fundo para entender por que surge o ICS-2, tá? Aqui a gente tem o pilar 1 do SAFE, que apresenta esse conceito PLACI, tá? E enfatiza a disponibilização dos dados e a comunicação da avaliação de riscos resultante o mais cedo possível. Isso para minimizar as interrupções desnecessárias das práticas comerciais normais. Então, fazendo ênfase nessa necessidade de fazer o processo o mais fluido e seguro possível, tá? O PLACI são 7 dados mais um, tá? Que tem o remetente, o nome, o endereço, o destinatário, o nome, o endereço, o número de pacotes, o peso bruto total, uma breve descrição da carga e o plus one, o mais um, que é a identificação do remetente de dados, fornecida no House Airway Bill ou no Master, tá? Também. Isso é pré-carregamento da carga. O PLACI tem alguns princípios que eu vou mencionar rapidamente, tá? Tem a parceria, tá? Para abordar vulnerabilidades ou lacunas na cadeia de abastecimento internacional, ameaças à segurança da carga aérea, cenário econômico complexo, entre outros aspectos. Tem a automatização, tá? Porque é necessário um sistema robusto e testado, tá? Para conseguir instituir um programa PLACI eficiente e eficaz. O princípio legal, tá? Porque não pode entrar em conflito com leis nacionais e internacionais. A flexibilidade, tá? Porque é importante que as autoridades trabalhem colaborativamente entre si com a indústria para desenvolver um programa viável, e o custo, tá? Porque tem que ser avaliado o impacto da implementação de um regime PLACI tanto para as autoridades quanto para a indústria, setor privado, né? Porque tem um investimento significativo. Isso não pode ser subestimado. Tem o processo de análise de risco do PLACI, né? Esses dados fornecem aos reguladores dados que estão disponíveis no início da cadeia de abastecimento. Então, isso permite conduzir uma avaliação de risco inicial
suficiente para fins de ameaças e seguranças da aviação, tá? As submissões completas devem ser enviadas assim que as informações estiverem disponíveis e, no máximo, antes do carregamento da aeronave, no último ponto de partida, tá? E as submissões de dados devem ser avaliadas de maneira oportuna, de acordo com as regras de risco e indicadores, que devem ser desenvolvidos com base em informações de inteligência, ameaças e riscos por cada um dos membros, ok? Eu queria também apresentar um pouco qual é o contexto internacional, porque isso não está sendo só implementado na União Europeia. Eu vou apresentar agora alguns casos, tá, de países que implementaram sistemas similares, tá, que é uma boa prática internacional, como a gente está vendo nesse contexto de diretrizes do SAFE e os conceitos que vêm da OMA. Tá? Então, tem algumas iniciativas similares, como nos Estados Unidos, que tem o Air Cargo Advanced Screening, conhecido como EICAS, tá? Que é o programa de triagem antecipada da carga aérea, que entrou em vigor em 2018, exigindo a submissão antecipada de informações de carga em remessas que chegam aos Estados Unidos, tá? Anteriormente, era um processo voluntário, no qual muitas companhias aéreas já participavam globalmente. No entanto, os requisitos agora são obrigatórios para as companhias aéreas que voam para os Estados Unidos, tá? Isso foi uma medida necessária por parte do Departamento de Segurança Interna, o Homeland Security, e continua a elevar o padrão de segurança da aviação no mundo todo, tá? Tem o caso do Reino Unido, que implementou o PREDIC, o Pre-Departure Information for Cargo Targeting, foi em 2020, e também segue a mesma lógica, né? Que é um programa também que a participação voluntária do programa de segurança, né? E afeta o transporte de carga aérea entrando no país, tá? Esse aqui é outro exemplo de sistema que foi implementado do mesmo jeito que o ICS-2 está sendo implementado na União Europeia. No caso do Canadá, tem o PAC, que é o Preload Air Cargo Targeting, que também foi implementado para melhorar a segurança e a capacidade de triagem da cadeia de suprimentos usada para transportar a carga para o país, e tem objetivos tais como ter uma abordagem coordenada binacional para a triagem de carga, aprimorar a capacidade de identificar carga de alto risco, mitigar riscos no ponto mais inicial e reforçar a segurança da cadeia de suprimentos, tá? Os resultados do PAC mostraram que o conceito de usar informações antecipadas da carga pré-carregamento para melhorar a segurança foi um sucesso, tá? Então, esses são cases que refletem a importância de implementar um sistema de segurança e proteção, ok? Então, a gente enxerga que tem características comuns, né? São sistemas que consistem em gerar uma declaração sumária de entrada, envolve análise de risco das mercadorias para identificar uma série de ameaças, tá? Tem análise de risco que começa antes do carregamento da mercadoria e termina quando a aeronave chega a destino. Ok, então a gente já tem essa base comum de entendimento, certo? Agora a gente vai entrar no tema que interessa a todos vocês, que é o Import Control System da União Europeia, tá? Então, o que é? É um sistema de TI criado para coletar dados sobre todas as mercadorias que entram na União Europeia antes da sua chegada, tá? Os operadores econômicos terão que declarar dados de segurança e proteção por meio dessa declaração sumária de entrada, tá? E seu objetivo é fortalecer essa segurança e proteção do mercado único europeu, enquanto promove um comércio livre e eficiente por meio de processos alfandegários baseados em dados aprimorados, alinhados com os modelos de negócios globais. Então, essa declaração sumária de entrada se faz em um único ponto, tá? Da União Europeia. Aqui a gente tem as fases, tá, de implementação do ICS-2. Teve a fase 1, Release 1, que foi em março de 2021, que foi para a mercadoria pré-carregamento, para carga postal e expressa. Tá? A gente está na fase 2, para carga aérea, tá? E tem o prazo até o dia 3 de outubro para as linhas aéreas, mas
todos os atores têm que acompanhar todo esse processo porque eles formam parte do processo e podem fazer a declaração entrada de sumária de forma completa, tá? Então, isso é muito importante. E tem a fase 3 que vai considerar o modal marítimo, terrestre e ferroviário, que vai ser até março de 2024. Ok? Então, com isso, a gente teria as 3 fases para a implementação completa do ICS2. Ok? Então, quem é diretamente afetado pelo ICS2? Operadores postais dentro e fora da União Europeia, empresas de transporte expresso, transportadores de carga aérea, empresas de expedição e logística, representantes de todos os afetados, tá? E na fase 3, empresas de transporte marítimo, rodoviário e ferroviário, e destinatário final estabelecido na UE para mercadorias recebidas via marítimo. Ok? Então, esses são os afetados pelo IS2 ou impactados pelo ICS2. Tem algumas características principais que eu vou comentar agora. Primeiro, se introduz o conceito prévia chegada da mercadoria, tá? Mesmo antes do carregamento no país de origem. Surge o conceito PLACE, que eu acabei de explicar, né? Que são esses dados que devem ser enviados antes do carregamento da mercadoria para fazer essa análise de risco e obter uma autorização de carregamento inicial ou uma proibição de carregamento, porque a carga pode ser impedida de ser embarcada. Isso se aplica a todas as mercadorias introduzidas no território aduaneiro da União, a partir de países terceiros e abrange todos os meios de transporte até a sua implementação total do ICS2. Surge o conceito de multi-filing, no qual vários atores fornecem informações sobre a mesma declaração sumária de entrada, cada um dentro do seu âmbito de informação, e existe a possibilidade de apresentar uma declaração sumária de entrada completa ou parcial, tá? Então, é importante falar do multifiling, porque é um ponto relevante, né? O sistema introduziu a possibilidade de diversos atores realizarem trabalhos e fornecerem informações sobre a mesma mercadoria, tá? Mas a confidencialidade é garantida no que se refere aos dados comerciais. Então, cada um pode trabalhar com as informações que possui, sem que ninguém tenha acesso a informações sensíveis que possam afetar a concorrência, tá? Então, isso significa que a tarefa de declarar essa mercadoria pode ser realizada por diferentes empresas, incluindo transitários, companhias aéreas, empresas de navegação, tá? Cada uma pode preencher parte das informações necessárias sem a necessidade de compartilhá-las com as outras partes, uma vez que o próprio sistema da Comissão Europeia cuida desse processo, ok? Então, é um ponto muito relevante desse sistema. É importante falar que no Código Aduaneiro da União Europeia, a obrigação principal de apresentar esse tipo de declaração recai sobre o transportador, companhia aérea. É isso que está acontecendo na prática, a gente vê isso no artigo 127.4. Mas o sistema prevê a possibilidade que outros atores também façam esse tipo de envio, seja para proteger informações confidenciais ou por questões operacionais que tornem mais vantajoso que outra empresa, que não seja a companhia aérea, realize essa tarefa. Então, todo o processo de fornecimento de informações pode ser realizado pelo exportador. Então, isso também é um elemento importante do ICS2, ok? Então, tem os principais momentos para análise de risco. Então, tem o pré-carregamento com a declaração PLACE, né, que identifica ameaças como explosivos ou incendiários em aviões. Tem indicadores de riscos específicos e isso define se a carga é carregada ou não na aeronave. Depois tem o segundo momento, que é a declaração completa, tá? Que é a identificação de mercadorias que possam ser utilizadas em atos terroristas. Aí também tem indicadores de riscos gerais. E aí se define se requer controle na chegada do território aduaneiro da União, tá? Então, esses são os dois principais momentos. Há também alguns aspectos operacionais dos processos de consulta, tá? Então, tem essa análise de risco do PLACE, que é, no caso do pré-carregamento da carga aérea, o processo de análise de riscos é iniciado quando
da recepção da declaração sumária de entrada com os dados requeridos, tá? Então, essa avaliação de riscos incide unicamente na detecção de um risco imediato para a segurança da aviação, tá? E o fornecimento dos dados PLACE não deve impedir ou atrasar desnecessariamente o fluxo de movimentos de cargas ao longo da cadeia de abastecimento. Então, aqui a gente pode enxergar os diferentes cenários, né? Se os dados PLACE estão incompletos, pode ser rejeitada a declaração sumária de entrada. A análise de riscos das PLACE concluídas com sucesso, nenhuma ação suplementar, a gente tem avaliação concluída. Se há dados insuficientes, pode existir um pedido de informações, ok? Se há um potencial risco para a segurança, pode existir um pedido de rastreio, tá? E se há risco para a segurança confirmado, não carrega a mercadoria, tá? Então, aqui a gente tem os aspectos operacionais do processo de consulta, tá? Então, uma consulta exige sempre uma resposta do operador econômico, tá? Independentemente do segmento da consulta. A resposta do operador econômico é obrigatória, tá? E isso não conduz, a resposta, né, não conduz automaticamente à conclusão da análise dos riscos aduaneiros, tá? A autoridade aduaneira incluirá as informações obtidas com as respostas às consultas no seu processo de análise de risco em curso e encerrará o processo através de uma mensagem de avaliação concluída ou de uma notificação de não carregar, ok? Então, a resposta do operador econômico à solicitação de informação e à solicitação de rastreio não deve ser equiparada a uma mensagem de avaliação concluída, ok? Só quando chega a mensagem de avaliação concluída é que a análise de riscos foi finalizada, ok? Então, aqui a gente enxerga um pouco como é que é o processo de análise de riscos antes do carregamento da aeronave. A gente tem a avaliação concluída, caso não tenha solicitações. Se tem solicitações para informação, que isso aqui, essas siglas são Request for Information, tem três opções: ou tem a avaliação concluída, ou não carrega a mercadoria, ou tem uma solicitação de rastreio, ok? A outra opção é que de começo não seja carregada a mercadoria, tá? Quando tem uma solicitação de rastreio, pode acontecer uma avaliação concluída ou pode existir um não carregamento da mercadoria, ok? Que foi o processo dos aspectos operacionais das consultas, certo? Então, há um nível de complexidade porque há diversos tipos de mensagem que podem ser enviados pelo sistema, ok? Então, aqui a gente tem, que não dá para enxergar muito, tá? Mas tem as mensagens que são pré-carregamento e pré-chegada, ok? Que aqui tem os códigos, mas no próximo slide vai ficar um pouquinho mais claro. Mas o que é importante é que o sistema foi desenvolvido de forma a capacitar a geração de diversos tipos de mensagens em formato XML, tá? Para o tráfego aéreo, é necessário lidar com 15 tipos diferentes de envios, juntamente com suas correspondentes mensagens de modificação. Então, isso totaliza umas 30 mensagens diferentes, ok? Então, aqui a gente tem os tipos de mensagens, né? Vem nesses códigos, tá? Que a gente enxerga aqui. Pelo menos essas informações aqui, do F23, 24, 25, 26, são vinculadas a detalhes da mercadoria e devem ser enviadas pelo exportador antes do carregamento da carga na aeronave, tá? Aqui a gente tem informações que são preenchidas pela linha aérea ou pelo responsável do handling na chegada da mercadoria, tá? No próximo slide, Erika, sim, eu acho que ao projetar a tela, agora está perfeito. Agora dá para tá? ver toda a tela. Isso. Sim, Agora não. que tá Aí aparecendo. corta sempre a parte de embaixo da apresentação. Deixa eu ver se eu... Será que diminui aqui o tamanho? Tiro? Não sei, porque quando eu passo os slides, eu não É, vou mexer mais com o mouse. Aí dá para enxergar a tela completa? está cortando a parte de embaixo, mas está tudo bem. Acho que se você explicar o que tem embaixo, ok. Sim, Sim. aqui são exemplos de mensagens. Deixa eu ver se eu consigo
talvez diminuir um pouco. Um minuto. Como a João fala, a tecnologia é ótima quando funciona. Agora sim? Sim. Agora sim. Ok. Então, aqui a gente tem o código, pelo menos, por exemplo, o código utilizado para modificar ou responder um requerimento da Comissão Europeia. Tá? Então, é importante destacar que esses envios podem ser recebidos de forma assíncrona. Então, não é sequencial que acontece, pode demorar um tempo para que eles respondam. Então, o ator que envia as informações tem que ficar disponível 24 horas, 7 dias na semana, tá? Para atender um pedido, ok? Porque isso pode ser enviado uma consulta a qualquer momento. O processo de análise de risco tem uma duração máxima de 4 horas, desde o momento do envio inicial até a conclusão presumida da análise de risco. Isso por quê? Porque esse tempo é interrompido a cada solicitação de informações, o que pode estender consideravelmente esse processo. Então, isso é um ponto importante também. Aqui a gente tem outros tipos de mensagens, de solicitações, notificações, tá? Então, esses aqui, que tem o 04, 05 e 06, não sei se dá para enxergar direito, são mensagens que devem ser enviadas pelo agente de handling, pela companhia aérea ou até mesmo pelo exportador. Por exemplo, a mensagem Q04 é usada para solicitar a invalidação de uma mensagem anteriormente apresentada por qualquer motivo, tá? Porque a mercadoria não vai ser embarcada ou não vai viajar, tá? Com essa aeronave. Aqui a gente tem as mensagens que são enviadas pela Comissão Europeia em resposta a essas solicitações. Também podem ser gerados códigos adicionais que devem ser respondidos com base nas mensagens Q02 e Q03, tá? Que são recebidas, que aqui a gente tem que aqui IE3Q02, que é Additional Information Request, e a 03, que é High Risk Cargo and Mail Screening Request. Então, são bastantes códigos, é bastante informação, tá? Aqui, pelo menos, quando tem uma solicitação de informação, que é Request for Information, aqui a gente enxerga os códigos, né? Há dois tipos de pedidos que as autoridades aduaneiras podem optar por emitir na mensagem de solicitação de informações, tá? Primeiro, pedido de informações suplementares a facultar pelo operador econômico e a alteração da declaração sumária de entrada. Então, pelo menos aqui a gente tem alguns exemplos dos códigos, tem alterar o nome do expedidor, alterar a moral do expedidor, e aqui embaixo a gente tem alguns exemplos. Então, pelo menos o A10, que é alterar o nome do expedidor, a gente tem aqui o texto, o nome do expedidor, que é ABCD123. Então, o exemplo de pedido é que o nome do expedidor não aparece um nome autêntico. Então, deve ser verificado e, caso esteja incorreto, retificá-lo através de uma alteração da declaração sumária de entrada. Ok? Então, esses aqui são alguns exemplos, né, para que fique um pouco mais claro como é que funcionam os códigos, né, de informações. Um segundo. Ok. Quando tem um pedido de rastreio, isso aqui é a outra opção, né? Porque a gente viu a solicitação de informações e aqui a gente tem o pedido de rastreio, que é Request for Screening, ok? Sempre que sejam necessárias provas adicionais para determinar se existe um risco para a segurança da aviação, ou quando não seja possível determinar o risco com as informações disponíveis. Isso considerando as informações suplementares na sequência de um Request for Information, ok? Aí a autoridade aduaneira vai solicitar ao operador econômico que execute o rastreio em conformidade com os requisitos aplicáveis à carga e ao correio de alto risco. Então, na sua resposta, a mensagem de Request for Screening, o operador econômico deve confirmar que o rastreio em causa já foi executado, assim como os resultados, ou executar o rastreio, tá? E confirmar que o rastreio foi executado, ok? Também a gente tem a opção de não carregar, né? Isso acontece quando a autoridade do Estado membro emite uma ordem de que não é possível carregar essa mercadoria,
tá? Tem dois casos. Um, se as informações antecipadas relativas à carga coincidirem com cenários específicos de informações ou ameaças que indiquem a existência de uma ameaça iminente para a segurança da aviação. Por exemplo, algum artefato explosivo, tá? E o caso 2, se durante o processo de resolução de um request for screening ou um pedido de rastreio, for identificado um elemento na carga que constitua uma ameaça, ok? Então, esses são os dois casos. Tá dando para enxergar a tela completa agora? Sim? Hum. Agora sim. Ok, Se não ok, clicas na tela, ela fica sim, completa. Se você clicar, ela não ok. fica. Agora não está. Deixa eu ver. Agora Aí, sim. agora sim. Não, é quando eu clico que some. Ok, Isso. então, é, quais são as vantagens? Desculpa. Aumenta a proteção dos cidadãos da União Europeia e do mercado interno contra ameaças que ponham em risco a segurança. Também permite que as autoridades aduaneiras da União Europeia identifiquem facilmente as remessas de alto risco. Então, isso permite que elas façam a intervenção no ponto mais adequado da cadeia de abastecimento, apoie as medidas aduaneiras proporcionadas e específicas nas fronteiras externas em cenários de resposta a situações de crise e facilita o desalfandegamento transfronteiriço para o comércio legítimo. Também simplifica a troca de informações entre os operadores econômicos e as autoridades aduaneiras da União Europeia. Esses são alguns dos benefícios, tá? Mas a gente tem que pensar, tem que ter presente que é um sistema que visa a segurança e a proteção, ok? Mas também a gente tem alguns desafios. Então, tem um margem de manobra limitado, isso para solicitar informações e responder de acordo com necessidades específicas, tem um volume de mensagens elevado, a gestão de 15 tipos de envios e seus respectivos mensagens de modificação, que totaliza 30 mensagens diferentes, representa uma carga considerável de informações e de conhecimento, a sincronia no processo, né, onde as informações são enviadas e recebidas em momentos diferentes, o que apresenta desafios adicionais em relação à gestão do fluxo de dados. Isso pode levar a possíveis atrasos na análise de risco e, em última instância, na liberação da mercadoria. Também há uma diversidade de respostas, né? A capacidade de receber e processar não menos que 20 tipos de arquivos diferentes, com diversos tipos de respostas. Cada tipo de resposta pode exigir um tratamento específico, o que aumenta a complexidade e a possibilidade de erros. Então, isso requer uma preparação ampla, conhecimento e disponibilidade, né? Porque, como eu comentei, tem que estar disponível 24 horas, 7 dias, caso chegue uma mensagem. A duração da análise de risco são 4 horas, se está tudo certo. Mas, se não, pode acontecer essa solicitação de informações, solicitação de rastreio ou não carregamento da carga. Então, isso é muito, muito importante. A minha apresentação tinha como objetivo apresentar um pouco o contexto de onde vem a implementação de um sistema como o ICS2, a importância de um sistema que garanta a segurança e a proteção, tá, das mercadorias no modal aéreo, tá? Mas agora eu queria levar isso também na prática, porque isso tem um impacto nos exportadores do Brasil, tá? Porque, como eu comentei, eles podem realizar esse processo, ok? Atualmente, a obrigatoriedade é para as linhas aéreas até o dia 3 de outubro, mas depois os exportadores podem fazer esse processo também através do sistema, de forma completa. E o Alfonso, que é o diretor de inovação da Portel, vai apresentar como funciona isso na prática, dando uma demonstração do sistema, tá? Como funciona e também colocando o desafio, né, também do sistema para os exportadores brasileiros. Alfonso vai fazer a apresentação em espanhol, mas todos nós falamos a língua internacional do portunhol, então ele vai falar muito devagar e qualquer dúvida, César e eu estamos aqui também para atendê-los e depois para esclarecer alguma dúvida que surja a respeito do ICS2. Então, com isso, eu passo a palavra para o Alfonso e agradeço o tempo de vocês aqui conosco. Ô, Érica, só um rato, Afonso. Fiquem à vontade de fazer perguntas no chat, tá?
usem o chat para registrar qualquer dúvida. Eu sei que é muita informação transmitida muito rápido e talvez até tanta informação que fica até difícil ter dúvidas, mas se tiver, nós estamos dispostos a tentar respondê-los e faremos isso quando você registrar no chat. Então, Alfonso, solamente estava pedindo para colocar sus dúvidas no chat. Por Muy favor. bien. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y muchas gracias a Procomex por la invitación y por la posibilidad de presentar nuestra solución a las empresas de su alianza y bueno, voy a tratar de hablar despacio, aunque no se me da especialmente bien, tiendo a hablar muy rápido, pero seguro que, bueno, si hay alguna duda, César y Erika me van a parar para que me pueda hacer entender. Voy a compartir mi pantalla. Vale. Entonces, primero voy a hacer una muy breve presentación eh, tratando de enfocar o focalizar un poco en qué es la solución que ha desarrollado Portel y cómo da servicio no solo a lo que es ICS2, sino también a otros elementos dentro de la comunidad de la carga aérea. Portel es una empresa española que tiene mucha experiencia, más de 25 años de experiencia en el entorno de la logística. Hemos desarrollado múltiples Port Community Systems, sistemas de levantes sin papeles para el desenvolvimiento sin papeles de la mercancía en un montón de diferentes puertos, tanto en España como fuera. Tenemos soluciones también para empresas que se dedican al handling de carga aérea, para lo que son la presentación de formalidades aduaneras dentro del territorio de la Unión Europea y también otras soluciones como es Airfresh Solution para la presentación y la comunicación de información con líneas aéreas y que es también en lo que nos estamos basando para esta solución de ICS2 como parte del núcleo de la aplicación que estamos desarrollando. Además, tenemos gran experiencia en servicios de intercambio de información electrónica entre grandes navieras, grandes empresas, en las cuales nosotros utilizamos nuestro conocimiento y nuestras herramientas para facilitar el intercambio de información en diferentes formatos entre estas empresas y ahí podemos encontrar a grandes navieras como Maersk o a grandes líneas aéreas como puede ser IAG o otras empresas como Hamburg Süd, etcétera. Y luego, bueno, también hemos realizado y trabajamos habitualmente en consultorías relacionadas también con el sector del transporte de mercancías para desarrollar Port Community Systems o Cargo Community Systems o ventanillas marítimas bueno, por la presentación de diversos tipos de información y diversos tipos de formalidades. La idea es que con todo este conocimiento y todo este bagaje, y gracias al impulso que tuvimos a través de AENA, que es el gestor aeroportuario de aeropuertos nacionales en España y que ahora también está gestionando algunos aeropuertos en Brasil, hemos tenido la oportunidad de desarrollar una plataforma que se llama Velor, que es un Cargo Community System, una plataforma de comunidad que da servicio a todas las empresas que participan en la carga aérea, como veremos un poquito más adelante, y que sobre todo tiene como objetivo la agilización de todos los procesos de la carga relativos a la carga aérea. Eh, Tiene su propia página web, que es velorccs.com, donde se puede ver todo el detalle de lo que es la plataforma, se puede ver las noticias más importantes relacionadas con ella y lo que también es importante es desde dónde se puede acceder a la propia plataforma Velor CCS para que los usuarios pues, puedan trabajar desde ahí. Tenemos disponibles dos entornos diferentes, un entorno de prueba y un entorno de producción, de tal forma que los usuarios pueden testear su
sus funciones sin necesidad de tener que entrar a trabajar de manera real hasta el momento en el que se decida que están preparados. Esa separación de entornos nos permite además tener como ventaja la posibilidad de probar nuevas funcionalidades de manera anticipada sin necesidad de impactar en el entorno de producción. Las principales funcionalidades que tiene esta plataforma, que como decía es un cargo community system, cuyo objetivo es facilitar todos los trámites relacionados con la carga aérea. El primero de ellos es la admisión de documentos de mercancía, lo que son Master Airway Bill o House Airway Bill, en los formatos de IATA o formatos personalizados para cada usuario. Como decía antes, gracias a esa plataforma de comunicación que tenemos, somos capaces de traducir cualquier formato al formato estándar necesario para poder integrar la información en nuestra plataforma, o también ser capaz de enviar esa información a las líneas aéreas utilizando el formato, el estándar de Electronic Airway Bill que impulsa igualmente IATA. También permite, aunque bueno, esto sería objeto de otro webinar o de otro tipo de reunión, pero que sepáis que también permite la gestión de entregas y recogidas de mercancía en las terminales de carga sin el uso de papeles. Es importante mencionar que la plataforma no depende de un aeropuerto concreto, se puede instalar en cualquier aeropuerto del mundo sin ningún tipo de problema, simplemente se requiere que las empresas de la comunidad quieran utilizarlo, y de ahí que, bueno, sea interesante también mencionar este tipo de funcionalidad. Tenemos también, entre otras, la digitalización de las gestiones aduaneras, por ejemplo, esta de ICS2, pero también otras que están en marcha o que están por venir, porque en Europa hay un gran cambio legislativo que se está produciendo en estos últimos años y que nosotros estamos incluyendo en este tipo de plataformas. Y luego también, como parte importante, la solicitud de servicios entre actores. Es decir, cuando, por ejemplo, un freight forwarder o una empresa de transporte quiere realizar algún tipo de servicio, quiere pedir algún tipo de servicio a las terminales de carga, se puede realizar a través de la plataforma. Por ejemplo, cuando hay una inspección aduanera, cuando queremos hacer un etiquetado de la mercancía o un almacenaje especial o algún tipo de trámite, todo eso se puede hacer a través de Velor. Y luego toda la información que recogemos sirve también para la generación de indicadores y estadísticas que ayudan en el negocio, en el día a día, bueno, pues a procesar toda esa ingente cantidad de información que se está manejando y darle un poco de sentido, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios a los que va destinado el sistema? Bueno, pues principalmente tenemos varios, o como decía antes, todas las empresas que participan en la cadena de una operación de transporte de carga aérea, entre otros los agentes de handling, los transitarios o freight forwarders, las empresas de transporte, los propios transportistas y conductores que tienen también un rol dentro de la aplicación, los importadores y exportadores que pueden realizar diversos trámites, como por ejemplo los de ICS2, y luego la propia aduana. En este caso, de momento la aduana tiene un rol de suministrar información dentro de la plataforma para dar todo lo que sería la información del levantamiento de la mercancía, para tener idea de cuándo está disponible para sacar la mercancía de los almacenes aduaneros para llevarla a los clientes finales. Algunas magnitudes de lo que ya estamos manejando dentro de Velor. En estos momentos tenemos más de 50.000 vuelos de 86 compañías, más de 200.000 conocimientos aéreos, y se han realizado, bueno, pues en total más de 600.000 o cerca de 600.000 actualizaciones de estados. O sea, en cada momento se permite saber el estado que tiene una mercancía con respecto a lo que sería todo el flujo de movimientos, si ya está admitida en la terminal, si ya está volando, si ya ha salido, si ya ha llegado a destino, etcétera, etcétera. Y luego también esa misma información se puede obtener a través de una consulta aduanera para saber
si se ha presentado ya todos los trámites aduaneros relativos a la mercancía, si ya se puede entregar al cliente final, etcétera. Y eso también se contempla a través de ese volumen de información. Entonces, centrándonos ya en lo que sería ICS2, lo que ha estado contando Erika, nosotros hemos desarrollado una solución teniendo en cuenta que el volumen de información que se va a manejar es muy grande, es muy importante. Hablamos de miles de conocimientos aéreos al día que se tienen que enviar a cualquier país de Europa y que tienen que necesariamente solicitarse la información o solicitar esa información a través de cualquier aplicación, sea Velor o sea alguna otra que pueda haber en el mercado. Y nosotros lo hemos desarrollado de tal manera que se evite la introducción manual de información en la mayor parte de los casos. A través de la integración de información en formato estándar de IATA o en algún formato específico que pueda tener cada cliente, nosotros integramos esa información dentro de la aplicación y lo que hacemos es que eliminamos la necesidad de conocer toda esa complejidad normativa que hemos estado viendo antes y que hablábamos de todos esos análisis de riesgos, todos esos diferentes mensajes y qué información va en cada mensaje, etcétera. Todo eso eliminamos nosotros la complejidad normativa, haciendo que los usuarios trabajen con lo que conocen y manejan habitualmente, que es los documentos de transporte. Al final, un usuario que trabaje en Velor trabaja con los conocimientos aéreos, trabaja con los houses y somos nosotros los que nos encargamos de hacer esas traducciones a la información que necesita la Comisión Europea para dar cumplimiento a ICS2, haciendo que los usuarios no tengan por qué conocer al dedillo toda la legislación. Además, nos encargamos de eliminar también no solo la complejidad normativa, sino la complejidad técnica. La Comisión Europea ha diseñado un sistema basado en un protocolo de comunicaciones que se llama AS4, que es un protocolo muy seguro, pero muy complejo, que requiere de software específico para poder comunicar. Y nosotros tenemos ya establecido un punto de conexión con la Comisión Europea para que cualquier mercancía procedente pues en este caso de Brasil, pero si fuera de cualquier otro país, a cualquier país de la Unión Europea, pueda realizarse su solicitud de admisión o su declaración sumaria de entrada a través de Velor. Y implementamos también un sistema muy potente de notificaciones, sabiendo precisamente que uno de los aspectos clave del sistema ICS es la asincronía en las respuestas, es decir, que podemos recibir peticiones de información, request for screening o request for information en cualquier momento. Hemos implementado un sistema de notificaciones para poder recibir avisos cuando en la aplicación se reciba alguna de esas peticiones, evitando así que los usuarios tengan que estar pendientes y tengan que estar conectados permanentemente a la plataforma. Y eso yo creo que es un aspecto diferenciador importante para evitar este tipo de complejidades. Además, existe una trazabilidad completa de todo lo que sería la información o el envío y el manejo de la mercancía, de tal forma que se puede saber en cada momento cuándo ha llegado una información a la plataforma, cuándo se ha enviado a la Comisión Europea, cuándo se ha recibido la respuesta, etcétera. Qué información había en cada momento y qué errores o se han podido producir. Y de esa manera también nos sirve como un poco notario electrónico de todo lo que va pasando en caso de que tengamos algún tipo de problema o algún tipo de inspección que podamos requerir, que se pueda requerir información de nuestra plataforma. Además, tenemos un soporte a usuario especializado en horario extendido, en 24/7 y multidioma, para que los usuarios puedan contactar con esa plataforma, con nosotros, con Portel, ante cualquier problema de la plataforma. No lo he mencionado, pero bueno, lo vais a ver ahora. La plataforma es una plataforma web que no requiere ningún tipo de instalación ni ningún tipo de despliegue en casa de los clientes. Básicamente se trata, y de manera muy resumida, de
un sistema que sería esta caja amarilla que está aquí, Velor CCS, que es capaz de recibir información de la aplicación de los transitarios, freight forwarders o los agentes de handling, que es capaz de hacer la traducción necesaria al formato que requiere la Comisión Europea y a través del punto de acceso que tenemos establecido para comunicar, hacer la transmisión de información a la Comisión Europea y realizar también la recepción de todas las respuestas. Además, específicamente para la mercancía que va a España, también tenemos una conexión directa con la aduana española para obtener información adicional avanzada de qué está ocurriendo con las mercancías una vez que el vuelo ha aterrizado y ha tocado tierra y se ha producido la descarga. Es decir, no nos quedamos, en el caso particular de España, solamente en lo que sería la información hasta la llegada de la mercancía, sino que somos capaces de ir un poco más allá, pudiendo ofrecer información de trazabilidad de cuándo ha llegado el vuelo, cuándo se ha producido la descarga del vuelo, cuándo se ha entregado la mercancía en la terminal, y así de esa manera ampliamos la trazabilidad de toda la operación de carga aérea hasta pues, la salida de las terminales del aeropuerto. Bueno, simplemente para mencionar, dentro de lo que sería esa caja amarilla, pues bueno, hay otros múltiples módulos de información, entre otros una interfaz web que permite que los usuarios puedan consultar, y vamos a verlo ahora mismo, puedan consultar y puedan realizar todos estos tipos de trámites, pero también quería mencionar que esta misma posibilidad que vamos a ver ahora de hacerlo a través de la web se puede utilizar también web services o una API para poder comunicar a través directamente desde un sistema de una empresa sin necesidad de utilizar la interfaz de Velor. Es decir, que podría utilizarse de forma transparente el servicio de mensajes de Portel sin necesidad de que los usuarios estuvieran entrando directamente a ver la aplicación de Velor. Pero bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es verlo. Vamos a ver la aplicación y luego haremos unas pequeñas conclusiones. Entonces voy a cambiar de pantalla y voy a ver la aplicación. Entonces, bueno, como veis, bueno, ya estoy dentro, ya he logado con un usuario que es un usuario administrador. De esta forma, pues tengo acceso a toda la información de prueba que tenemos cargada en el sistema. Como veis, es una aplicación web que es multidioma por usuario. Cada usuario puede tener su idioma diferenciado. En estos momentos, pues tenemos español, inglés y francés. Podríamos meter o adicionar cualquier otro idioma si fuera de necesidad, sin demasiada dificultad. Y luego tenemos en la parte izquierda lo que serían todas las opciones disponibles para realizar trabajo con la mercancía. Eh, pues desde lo que sería un listado para manipular cada mercancía, cada conocimiento aéreo de los que se reciben en la aplicación, todo lo que sería el trabajo con cada uno de los vuelos, si lo que vamos a trabajar es a un nivel de vuelo, a un nivel de lo que sería cada uno de los vuelos que se van a transportar. ¿No? En la primera opción serían mercancías individuales y en la segunda opción las trataríamos agrupadas por vuelo. Y luego, bueno, otro tipo de opciones que no son objeto de la reunión de hoy, pero que mencioné antes, la posibilidad de realizar órdenes de transporte para recogidas y entregas en las terminales, la posibilidad de solicitar citas también para esas entregas y la posibilidad de seleccionar otros servicios complementarios. Es importante mencionar que la aplicación dispone de una ayuda online donde se explica muy claramente todo este proceso de cómo se realiza, cómo se trabaja con la aplicación de una manera muy sencilla, con pantallas que se van actualizando en función de cuándo va cambiando la mercancía, perdón, la normativa, o si van cambiando las guías que va publicando
la aduana. Y bueno, también existe aquí un anexo donde se encuentra toda la parte normativa, un poco un resumen de la parte normativa que hay tras ICS2 y donde de alguna manera bueno, se van recogiendo todos esos diferentes escenarios de envío de información que se va requiriendo desde el punto de vista de la Comisión Europea. Además de este documento, también hemos publicado otros que son documentos oficiales publicados por la Comisión Europea y que nos van a ayudar a trabajar en el día a día para, por ejemplo, saber, bueno, pues cómo se tienen que realizar las descripciones de la mercancía o cómo se deben declarar, por ejemplo, los números de teléfono que tienen un formato especial en el cual deben declararse para que no haya ningún problema en el envío de información a la Comisión Europea. En general, eh, toda esa complejidad que veíamos antes en la presentación de Erika y todos esos escenarios en los cuales había multitud de mensajes de pues, el F20, el F28, el F22, el F26, nosotros lo hemos realizado y lo hemos trasladado de una manera muy sencilla. Es decir, al final, un usuario, una empresa, lo que va a ver es una lista de los documentos de transporte con los que va a trabajar y que tendrá que haber enviado a Velor o tendrá que introducir manualmente. Cualquiera de estas opciones que vamos a ver ahora se puede realizar también manualmente. Es decir, que si un usuario no tiene capacidad de integrarse en un primer momento con la plataforma, siempre puede introducir todos los datos manualmente. En eso no hay problema. Eh, ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos una interfaz bastante ágil en la cual con diferentes filtros obtenemos, en este caso simplemente tengo puesto un filtro de fechas desde el 18 de septiembre hasta hasta hoy, hasta el día 27, hasta el mañana, y obtengo una información de 5.400 conocimientos aéreos de mercancía que tengo cargados en la plataforma. Bueno, en esto lo que tengo y lo que puedo ver es el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino, puedo ver cuándo se cargó la información, tengo el número de conocimiento aéreo y si, por ejemplo, quiero filtrar por un dato, pues yo simplemente pues voy a filtrar y si filtro, por ejemplo, información que sea proveniente de Sao Paulo, pues como veis, algo tenemos cargado. No mucho, porque hay 14 conocimientos, pero algo hay. Entonces, bueno, al final de lo que se trata es de que un usuario que tiene que hacer el trámite de envío de ICS2, lo que va a hacer es pinchar en cualquiera de estos datos, cualquiera de estos conocimientos aéreos. Lo que va a ver es una pantalla donde va a poder editar y completar la información que le pueda faltar. Aquí veis que están todos los datos de un conocimiento aéreo con todos los datos generales, el remitente, el destinatario, el agente, las rutas, toda la información relativa a la carga, bueno, pues lo que sería el documento de transporte en general. Cualquiera de estos detalles, todo se puede editar y la aplicación valida de acuerdo a las reglas que da la Comisión Europea para el envío de información. Además del máster, tenemos también los houses. En este caso hay uno, pero podría haber muchos más, tantos como pudiera tener la mercancía. Y toda esa complejidad que veíamos antes de mensajes, etcétera, simplemente consiste en que hay una pestaña aquí que se llama ICS2, para la cual yo voy a elegir el tipo el tipo de mensaje que quiero enviar a la Comisión Europea. Hay unas reglas que nosotros explicamos muy claramente cuando un usuario se da de alta, de cómo saber qué mensaje tienen que enviar en cada momento. Es el único punto donde sí que de alguna forma el usuario tiene que responsabilizarse de saber qué mensaje ha de enviar, pero pasado ese momento, simplemente bueno, pues ya estaría listo para hacer el envío. Básicamente, pues yo elegiría cualquiera de estos mensajes, le digo, perdón.
Vale, justo el que he elegido no se puede elegir porque no tiene un vuelo asociado. Qué puntería he tenido. A ver, yo creo que... eh, tampoco. Quiero hacer el caso real ya que estamos, que es más fácil. A ver. Vale. Vale. Lo que haría sería ir a la pestaña de ICS2, elegir cualquier mensaje de los que tengo que elegir aquí y generar ese mensaje. En el momento en el que yo genero el mensaje, aparece como ya enviado y en este momento ese mensaje se está enviando a la Comisión Europea. Como decíamos, el mensaje es asíncrono, entonces tarda aproximadamente 2 o 3 minutos en obtenerse la primera respuesta, pero desde esta misma pantalla podemos realizar todo lo que sería la visualización de los errores, si es que dan errores, o de la aceptación de la información o del mensaje por parte de la Comisión Europea. Y en caso de tener que rectificar algo, se puede hacer cualquier tipo de rectificación simplemente yendo a editar los datos y volviendo a generar el mensaje que corresponda, es decir, que es un proceso muy sencillo. Y también tenemos otras opciones para manejar esa información de manera global, tenemos un apartado dentro de la auditoría donde se ve en mensajería electrónica todos los mensajes que se han enviado en una determinada fecha, y aquí se pueden hacer diferentes filtros por tipo de mensaje, por número de conocimiento, bueno, pues por documento de aceptación, por referencia, etcétera. Se pueden hacer diferentes filtros para obtener esa información y ver qué está pasando con respecto al envío de la mercancía. Bueno, por ejemplo, si queremos ver, pues para que veáis un poco el aspecto de uno de los mensajes que se envía, este sería un tipo de mensaje para una carga general, y el tipo de información que nosotros construimos y que se envía a la Comisión Europea es esta que estáis viendo aquí. Es un mensaje XML bastante, bueno, completito, y que tiene toda la información y que está construido de acuerdo a las reglas que marca la Comisión Europea. El paso más importante que quiero que quede claro es que un usuario no tiene y nunca va a tener que saber qué contiene y cómo se construye un mensaje. De eso nos encargamos nosotros. Un usuario lo único que tiene que saber es que la información que se necesita para hacer el envío de mensajes a la Comisión Europea es la información relativa a la carga, a los documentos de transporte de la carga, y no ninguna otra. De tal forma que, bueno, de esa manera quedaría soslayado, quedaría disminuido en la necesidad de conocer, bueno, pues todo lo que sería la complejidad normativa. Una cosa que sí que quería mencionar es eh, quién tiene, o sea, bueno, lo comentó Erika antes, pero sí que resaltar todavía más la cuestión del multifiling que mencionábamos antes. Si bien hay una obligatoriedad de la línea aérea en general de poder hacer esto, la línea aérea tiene que recibir esa información del agente o del exportador de alguna manera. Supongo que ya desde hace un tiempo, y también habrá ocurrido en Brasil, las líneas aéreas están pidiendo más información adicional a la que pedían anteriormente para poder realizar este tipo de trámites, lo que va a implicar también normalmente unos costes adicionales superiores desde el punto de vista operativo. Y creemos que, bueno, pues evidentemente también va a requerir que los usuarios puedan hacer esa transmisión de información a las líneas aéreas de alguna forma, ¿no? Para que
ellos puedan realizar este trámite de ICS2. Por eso la Comisión Europea también ha previsto que sean los propios usuarios los que puedan hacer el envío de información por ellos mismos sin necesidad de transmitir esta información a las líneas aéreas. Y esto tiene una ventaja muy importante desde el punto de vista operativo, que es poder controlar mucho mejor el momento en el que se lleva la mercancía a la gente de handling, a la terminal del aeropuerto de carga para hacer la transmisión de información. Por supuesto, evitar todas las cuestiones relativas a los costes adicionales que nos pueda cargar la propia aerolínea y tener mucho más tiempo para dar respuesta a cualquier tipo de petición de información adicional que pueda requerir la Comisión Europea sobre una mercancía. Ese es el punto o ese es el aspecto interesante de por qué un exportador podría querer estar dado de alta en un sistema como este. Primero porque por una cuestión de costes, seguro, pero más importante si cabe cuando manejamos volúmenes grandes de información, porque con este sistema evitas la complejidad de tener que conectarte con diferentes líneas aéreas que cada una te puede pedir información de una manera distinta. Directamente trabajando con Velor, te aseguras de que la información llega a la Comisión Europea y que obtienes los trámites de importación necesarios para realizar la información, para realizar ese movimiento de mercancía y evitas esa complejidad de conexión ah, con los sistemas de la línea aérea. Yo creo que esto es un aspecto importante y diferenciador y ahondaremos un poquito más adelante todavía en en estas mismas ventajas. Vale, bueno, yo creo que, como decía, esta es la forma en la que se ve un mensaje. También se pueden ver las distintas respuestas de la información que puede dar la Comisión Europea y estas respuestas, de igual forma, nosotros las traducimos para que el usuario pues, no tenga que ver esta complejidad. Nosotros lo hacemos en un formato que bueno, pues el usuario obtiene el número de autorización necesario, que es este, que es con el número que tendríamos la autorización para hacer la importación de la mercancía a territorio europeo, ¿no? Es un poco ese resumen. Eh, Esto mismo lo podemos hacer también a nivel de un vuelo. Yo puedo ver todos los vuelos que están cargados en la aplicación. Esta información de los vuelos nos la hace llegar o el agente de handling o la línea aérea y se puede hacer pues todo ese trámite que hemos visto hasta ahora lo podemos hacer de manera global para poder decir, bueno, pues yo quiero enviar de un vuelo completo, en este caso es un vuelo pequeño o incluso puede ser un camión, que se hace un trámite para enviar en bloque todos los mensajes a la Comisión Europea. Pues quiero enviar un F-21 o un F-22 o lo que corresponda que quiera enviar y se hace en bloque. Como veis, con muy poco trabajo y muy poco esfuerzo, se puede hacer que toda esa complejidad que veíamos antes pues quede bastante soslayada con respecto a la complejidad original. A ver. Perdón, un segundo. Vale. A ver, estado. Bueno, en general yo creo que lo más importante del sistema, que es ver cómo teniendo esa información cargada se puede hacer ese envío y esa recepción de información dentro de la aplicación, yo creo que está visto. No sé si merece la pena ahondar más en esto. La cuestión principal y más importante es
saber que el sistema está listo para enviar cualquier tipo de mensaje y recibir cualquier tipo de información desde la Comisión Europea y que bueno, se puede automatizar el envío prácticamente sin teclear nada de información. Entonces, bueno, creo que no sé si se me ocurre algo más ahora, un poco sobre la marcha, lo vemos, pero voy a volver un momento a la presentación. Eh, y bueno, simplemente remarcar un par de cosas adicionales. Que es el soporte y la atención a usuarios que se puede obtener de Portel. Tenemos un soporte estructurado en diferentes niveles que es capaz de atender la complejidad de cualquier tipo de incidencia, incluso si hay que comunicar con la Comisión Europea. Es evidente que eso es trabajo de Portel, es decir, que los usuarios tienen un punto de acceso único a cualquier tipo de soporte o duda que somos nosotros y nosotros ya nos encargamos de hablar con quien sea necesario para poder solventar cualquier tipo de problema que haya. Ese soporte además se da en 24/7 durante todo el año y es un soporte multidioma, en principio en inglés y en español, pero bueno, todo se puede hablar. Y bueno, es un tipo de soporte de personal especializado en logística y transporte, es decir, que no es el típico servicio al que llamas y te cogen el teléfono y no te atienden o te dan un número de incidencia y luego no saben qué hacer con ella, sino que es gente que resuelve, gente resolutiva y que entendemos y llevamos muchos años en esto y sabemos que hay una urgencia por atender las incidencias y el personal está disponible y atento a cualquier tipo de incidencia o a una resolución rápida que pueda ocurrir en cualquier momento. ¿Vale? Y por último, ya simplemente mencionar un poco, y que sirva de resumen, mencionar bueno, cuáles son, desde nuestro punto de vista, las principales ventajas del ICS2 con Velor, pero también un poco por qué un importador o un exportador, en este caso desde Brasil, podría decidir querer utilizar el sistema ICS2 en lugar de delegar en la compañía aérea ese tipo de proceso. Bueno, primero y más importante, tenemos bueno, que se mejora el proceso de importación, es decir, se obtiene un control detallado sobre el movimiento de las mercancías. Tened en cuenta que cuando, por ejemplo, somos un exportador que mandamos mucha mercancía a distintos puntos de Europa, mercancía que puede estar consolidada, mercancía que puede estar agrupada, eh, hay una forma en la cual se puede enviar información previa a la carga de manera desglosada y después decidir cuando una mercancía ya tiene la autorización para enviarse a Europa, decidir cómo se agrupa esa mercancía, en qué conocimiento se agrupa y entonces realizar el trámite de contactar con la línea aérea, contactar bueno, hacer la reserva de espacio, etcétera. Fijaos eso, la ventaja operativa que da, es decir, vosotros podéis saber previo y podéis tener la autorización de exportación a la Unión Europea antes, siquiera de negociar con las líneas aéreas las tarifas de envío de la mercancía, sabiendo que vosotros ya habéis hecho el trámite necesario para el envío de ICS2. ¿Vale? Eh, por supuesto, esto pues tiene un impacto en la reducción de costes en trámites con la propia línea aérea, porque este trámite aduanero pues quedará fuera de lo que serían los trámites relativos al transporte de la mercancía e incluso puede llegar a reducir también los costes en los transportes interiores de la mercancía desde vuestros almacenes a los almacenes de las líneas aéreas. ¿Por qué? Porque si vosotros lleváis una mercancía a la línea aérea o al almacén del operador de handling, resulta que hay algún tipo de problema con la mercancía
tenéis que dar una información adicional, la mercancía no vuela o no puede volar porque hay algún tipo de retraso. Eso puede derivar en costes de almacenajes, costes también de transporte, incluso en el peor de los casos, si una mercancía recibiera una instrucción de no cargar, podría darse el caso de que tuvierais que retirarla de la terminal. Si hacéis ese trámite previo a la entrega en el almacén del operador de handling, pues eso es un trámite o es un coste posible que podéis evitar. Además, nos encargamos, y yo creo que es uno de los aspectos principales, de poner al usuario en el centro del sistema. Es decir, nuestro foco está en que el usuario trabaje con lo que conoce del día a día. Eh, en el fondo, daría igual que ahora estamos trabajando para ICS2 y si el día de mañana decidimos implementar otro otro tipo de sistema con otro país, de los que comentaba Erika, pues al final el usuario seguirá trabajando con la misma información, porque todos estos sistemas se basan en la misma tipo de datos para el envío y entonces no habría ningún tipo de problema. El usuario trabaja con lo que conoce, que son los documentos de transporte, y nosotros nos encargamos del resto. Em, y bueno, pues resaltar también que existe una integración muy sencilla que se puede hacer a través de mensajería electrónica, a través de un servicio web, a través de correo electrónico, en el cual usando el estándar de IATA u otro formato que pueda acordarse entre los usuarios y nosotros, se puede hacer toda esa integración de información y lo que es más importante también, el consumo de información y la obtención de esa información que está en Velor hacia vuestra plataforma. Es decir, que no penséis que esa información que se envía hacia la Comisión Europea queda en Velor, sino que se puede sacar de Velor y trasladarla hacia vuestros propios sistemas de información para tener una consulta o una trazabilidad mucho más completa de todos los datos. Entonces, bueno, creo que esto es todo para una primera presentación. En cualquier caso, ahí tenéis una dirección de contacto en la que podéis contactar con nosotros y podemos tener una demostración personalizada y atender cualquier duda que os pueda surgir después de una presentación con tanta información. Muchas gracias. Gracias a Muitíssimas ti. graças, Alfonso. Agora, voltando para o português, é, é, eu não estou vendo perguntas no chat. Temos Tinha, Tem uma mais de uma pergunta, tinha, pergunta. sim, tem tinha, sim uma tinha uma pergunta. pergunta, mas Ah, de certa forma o Alfonso respondeu, eu só vou complementar. A obrigatoriedade é das linhas aéreas até o dia 3, tá? Como o Alfonso explicou na apresentação, e eu acho que eu comentei um pouco, o relevante desse sistema ICS2 é que permite que o exportador preencha todas as informações, tá? De certa forma, evitando o retrabalho de envio para a companhia aérea, tá? Que tem a obrigatoriedade. Então, isso dá uma série de vantagens, né? Que, como o Alfonso comentou agora com a apresentação, é, facilita o tempo de manobra, né? Para o preenchimento e envio de dados, tá? Então, isso é um ponto importante. É complexo, eu acho que agora é o momento de absorver essas informações. Tem muito detalhe, né? Porque são muitas mensagens. E o código XML, todas as companhias trabalham com ele, mas leva um tempo, né? A compreender como é o envio, a resposta, né, da Comissão Europeia também, tá? Mas, em princípio, são mensagens de consulta de informação que o exportador tem, tá? Então, o envio pode ser diretamente para o ICS2 ou pode ser através de uma solução, como, por exemplo, a que foi apresentada pelo Alfonso, né? Que é uma solução de TI que facilita o processo e faz tudo muito mais user-friendly, né? Porque acerta o nível de complexidade. Ujú.
Sí, sí, si me permites añadir una Sí, cosa, claro. creo que es importante mencionar, que creo que lo he dicho de pasada, las líneas aéreas van a pedir mucha más información si no la están pidiendo ya, y esa información va a haber que suministrársela a las líneas aéreas de alguna manera. Es probable que ahora, en un primer momento, admitan esa información en papel, pero os puedo asegurar que en breve no van a querer nada en papel, van a querer todo de manera electrónica. Hablamos de muchos miles de conocimientos aéreos y muchos millones de houses, de partidas de distintos tipos de mercancía, y van a requerir que los usuarios envíen esa información de manera electrónica. Eso va a requerir que, si un exportador trabaja con múltiples líneas aéreas, se adapte a envío de información a cada línea aérea, o utilice una plataforma, normalmente un cargo community system como el nuestro o como otros que hay en el mercado, para hacer el envío de información a la línea aérea, o bien directamente el ICS-2, porque también podría optar por otra alternativa, que es: voy a digitalizar el envío de información a las líneas aéreas, lo que sería el proceso Electronic Airway Bill, y dejo que el ICS-2 lo mande la línea aérea, pero automatizo la parte de envío de información, de comunicación entre el exportador o el freight forwarder y la línea aérea. Es decir, que esa parte de digitalización, tenedla en mente, porque si no, en este momento, en los próximos meses va a ser un hecho. Y sobre todo cuando en junio, y aprovecho para deciros como novedad, que la entrada del Release 3 se ha retrasado hasta junio, aunque no es oficial todavía. Se va a Ujú. publicar en los próximos días, para marítimo y ferroviario. Eh, el envío de información se multiplica por no sé cuánto, porque en un barco hay 10.000 contenedores, cada contenedor lleva no sé cuántos bill of lading, y de cada uno de esos bill of lading hay que hacer un envío de información. Entonces, pensad esto como algo que exponencialmente multiplica la necesidad de manejar información de una manera ágil, y cualquier sistema, el nuestro u otros, pues van a facilitar ese tipo de información, y posibilitando la integración de esa información de vuelta hacia vosotros, que también es un aspecto importante. Claro. Alfonso, hay otra pregunta, voy a hacerla en español y después paso a portugués, que aquí estamos multilingüe, ¿no? Que la pregunta es: ¿quién define si el exportador hará el llenado de las informaciones, van a ser las líneas aéreas? Yo creo que de cierta forma lo respondiste, eso es una decisión que se toma por parte del exportador, si lo hace directamente a través del ICS-2 o a través de alguna solución sistémica o la línea aérea, ¿ok? Eso es, se tienen que poner de acuerdo. Es decir, cada exportador o cada transitario, cada freight forwarder, se pone de acuerdo con la línea aérea para decidir qué parte hace cada uno de esa información. Uhum. Então, só para esclarecer agora em português, então isso é uma definição do exportador, quem preenche essas informações, tá? Isso tem que ter um alinhamento com as linhas aéreas, tá? Previamente, mas o exportador pode preencher isso diretamente no ICS-2, tá? Mas é uma decisão que o exportador toma, tá? Obrigada. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Senão, eu queria. Tem Nós sim, vamos tem, tem dispor. sim, tem uma, Tem? John. Tem? Tá só Vamos complementando, lá. estão perguntando se o exportador pode decidir não preencher. Pode, mas ele vai ter que encaminhar os dados. Os dados Da vão ter linha que aérea. sair do Uhum. exportador. Uma questão é quem preenche, ou é a aerolínea, ou é o exportador quem já faz esse trabalho e economiza o custo que, de alguma forma ou outra, a aerolínea vai cobrar por fazer esse trabalho para o exportador. Quando é um exportador eventual que faz uma ou duas exportações, obviamente o custo é baixo, mas quando você é um exportador que constantemente está enviando mercadoria para a Europa, obviamente o custo de preencher ou não essa informação é grande, mas pode decidir não É, encaminhar ele diretamente, mas os dados vai ter que ser fornecidos de qualquer jeito para a aerolínea. se os dados não forem fornecidos, a mercadoria não embarca. Não vai. Desculpa eu colocar o mais simples possível. O não preenchimento, de alguma forma,
dessas informações representa o fato da decisão de não embarcar. Ok? Essa é a grande mudança no novo sistema. Não preencheu, não embarca. Antes a mercadoria estava voando e você estava preenchendo. Agora tem uma informação prévia que se você não preencher, ela não vai para a Europa. Fica em terra. Uhum. Tem mais Tem uma. mais uma pergunta. Que os agentes de cargas no Brasil terão que fazer algum tipo de envio XML para as companhias aéreas de forma obrigatória. Os dados serão enviados somente pelos portaler. Então, tem que ter um envio de dados em formato XML com o ICS2, tá? E o intercâmbio é em XML. Isso é a decisão, é o que a gente estava comentando. Tem que ser enviado pelo exportador ou pela linha aérea, mas levando em consideração que são dados que o exportador possui, tá? Então, aí fica a decisão de ter o retrabalho, de certa forma, de enviar para a linha aérea, ou se você, exportador, vai enviar esses dados diretamente para o sistema ICS2, tá? E a También, forma de fazer isso, pode utilizar um serviço como a Portel Isso. descreveu, tá Uhum, certo? Não tem que ser direto exportador para o sistema, ok? uhum, Tá? y Afonso, también puede ser el agente de carga. uhum, La ventaja del sistema es que se puede decidir que cualquiera en la cadena sea el que envíe la información. Puede ser el exportador, puede ser el agente de carga, puede ser la línea aérea. uhum, Depende de dónde queramos asumir el coste de ese trabajo y de quién tenga la información en cada momento. Yo creo que ese es el punto más importante. En el envío, lo que decía, el envío de información a las líneas aéreas, normalmente de los agentes de carga a las líneas aéreas, ya está establecido de alguna forma usando algún formato estándar de IATA. Las aplicaciones de gestión, los ERPs que tienen los agentes de carga suelen tener capacidad para enviar información a las líneas aéreas, pero no todos lo tienen. Y lo que suele pasar es que las líneas aéreas tienen formularios web para admitir esa información relativa a la carga. Abundando en lo que decía César, si tenemos miles de mercancía y tengo que meter miles de datos en la web de la línea aérea para hacer esa información, que probablemente ya la tenga yo en mi propio sistema, pues es mucho mejor, más óptimo buscar cómo podemos integrar la información con un sistema como Velor para hacer esa transmisión de información o a la línea aérea o a la Comisión Europea. Obrigada, Alfonso. Ó, Tem tem outra mais pergunta? uma pergunta, sim, está Uhum. perguntando aqui qual é o prazo para o envio, se há prazo para o envio das informações considerando a data de embarque da carga aérea. Então, Eh, sim, Alfonso. no, si lo entiendo bien, es si hay plazo antes del embarque, cuanto Uhum, antes. uhum, O sea, si no se tiene la autorización de embarcar, la mercancía no puede embarcar. Eso implica que mínimo 4 horas antes, si todo va bien, tienes que hacer el envío de esa información antes de la carga. Pero si hay algún problema o hay bueno, pues alguna petición de información, la mercancía podría quedarse en tierra, porque lo que no va a hacer el avión es esperar a que la mercancía esté lista para embarcar. Por eso es otra ventaja de que exportadores y agentes de carga lo hagan por sí mismos, para no depender de los tiempos de cutover que hay en las terminales, del tiempo que suele ser corto entre los tiempos de admisión de mercancía para la recepción de la mercancía antes del embarque. De esa forma se pueden autogestionar y hacer el envío, si pueden, días antes. No hay un plazo máximo, pero no hay un plazo mínimo. Se puede enviar días antes, tantos días como se quieran. uhum, Hasta 200 días antes se puede enviar la información antes de enviarla a Europa. Ahí uhum. sean... só simplificando ao máximo. A exigência agora são dessas informações que a Érica colocou, dos 7 itens, serem enviados para o sistema europeu com o mínimo de 4 horas antes do voo sair. E tem que esperar a resposta que está liberada a carga antes que a carga vai ser embarcada. Certo?
existe um retorno, Uhum. não é isso? Sim. Ok? Então, isso é diferente do que é hoje, tá? Uhum. Então, o prazo mínimo, na verdade, é de 4 horas antes do voo. O prazo máximo de ingresso com informação não existe pelo visto. Pode até ser dias, 200 dias, acho que o Uhum. Alfonso falou, tá? Mas, se você tem alguma dúvida se essa carga vai poder embarcar, tendo em vista que pode vir perguntas e necessidade de esclarecimentos, não espere 4 horas, Uhum. tá? É isso que eu estou entendendo, em Uhum. termos leigos Ujú. meus, tá? Então, existe uma mudança significativa que, antes de qualquer carga ser colocada no avião para a Europa, tem que haver um retorno dando luz verde para o embarque, tá? Ujú, Senão, não entra no avião. ujú. Então, isso é muito diferente do que existia até agora. Então, a questão é qual é a forma mais simples de se enviar as informações, de tal forma a obter a resposta em tempo hábil de poder fazer o embarque. Como disse Alfonso, o avião não vai ficar esperando a liberação da carga, tá? Então, é essa questão que nós estamos querendo colocar e dizer, olha, é uma novidade, é um desafio adicional, mas existem recursos que podem ajudar, como esse que a Portel apresentou. Hay una última pregunta, tengo una última cuestión que yo acho que es interesante porque complementa. Alfonso, vos hablas en español, después yo repito en portugués. Pero si esos datos son confidenciales, si el exportador es quien los envía directamente o el agente de carga, ¿cómo la aerolínea va a saber que fueron enviados o que la carga fue preautorizada para volar hacia Europa? Vale, Si, la creo que no hace línea falta que lo diga aérea, en portugués, ¿no? no. La línea aérea siempre recibe una notificación de cuando la mercancía está liberada o no antes de cargar o si tiene una no carga, independientemente de que envíe, de quién envíe la información. Es decir, que si la información la envía el exportador, va a recibir una respuesta del propio exportador y cuando la mercancía esté liberada, también una notificación la línea aérea, Mm. sin necesidad de que haya una comunicación entre el exportador y la línea aérea. Pero, además, lo normal es que exista un acuerdo previo entre el exportador y la línea aérea para saber quién se va a encargar de ese trabajo, de tal manera que sea o bien el exportador o bien la línea aérea, pero no sería necesario. O sea, en realidad, el exportador podría hacer el envío y la línea aérea lo sabría porque recibe automáticamente una notificación de la Comisión Europea, Muchas gracias, sin, Alfonso. sin recibir el detalle de los Los datos datos. Claro, datos de Los confidenciales. la datos aerolínea. confidenciales. A Recibe confidencialidade é mantida. Solo recibe que está aprobado. claro, que Y puede recibe este embarcar. conocimiento, está aprobado y ya está. Ujú, Uhum. de acuerdo. Ok. Se não, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Mais alguma pergunta? Se não, eu quero agradecer primeiro a participação de todos que ingressaram na sala. Quero agradecer ao Alfonso por ter feito a apresentação e a Érica e a equipe do Procomex por ter organizado. Nós gravamos esse encontro e ele estará disponibilizado no YouTube do Procomex, ok? Você pode encontrar ou direto ou via o link no nosso site, tá certo? Então, muitíssimo obrigado a todos e até breve. Diga, César, tem Es mais, que tem están um... pidiendo para traducir a respuesta de Alfonso, solo voy a hacer la traducción rápida. A aerolínea, Ok. si for o exportador que va a encaminhar os dados diretamente para a Comissão Europeia, a aerolínea vai ficar recebendo uma notificação da Comissão Europeia falando essa carga está autorizada para embarcar no avião. O exportador não precisa encaminhar a informação para a aerolínea, ela recebe. Mas, como o Alfonso estava falando, sempre existe um acordo, vai dever existir um acordo entre exportador, agente de carga, aerolínea, para ter certeza de quem vai encaminhar esses dados. A diferença aqui é quem vai pagar por quê e como. Você pode pagar para a aerolínea a taxa que definir, ou você pode decidir encaminhar como exportador seus dados e economizar isso de uma forma diferente, até tendo os dados também.
mas a aerolínea vai receber uma notificação da Comissão Europeia, se for o exportador quem encaminha. Mas com a confidencialidade dos dados que você, Isso, como exportador, envia. isso É, mesmo. a única informação que é dada é que essa carga está liberada. Uhum. Ou seja, essa carga é com o número da carga, etc, etc. Mas não tem as informações comerciais nesse informe que volta da Comunidade Europeia. Exatamente, para a aerolínea. Agora sim. Ok? Então, gente, muito obrigado mais uma vez. E, como eu disse, se quiser voltar a assistir para pegar algum detalhe, ou quiser enviar para alguém, o link para assistir vai estar disponível no YouTube do Procomércio. Okay? Agradeço muito a participação de todos, especialmente do Alfonso e da Érica, por ter investido tempo para organizar as ideias e o conhecimento sobre esse tema. Muito obrigado e até a próxima. Falar em próxima, tem uma no dia 2 de outubro, não é? Sobre mapa. Tá? Então, só para adiantar, okay? Fiquem de olho. Obrigado, gente. Muy bien.